देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। भल लगिले यहाकु लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 मैट्रिक परीक्षाफल 94.69% पास हार रे गजपति आगरे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित 2025 हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाफल काली प्रकाश पाई। मैट्रिक रेगुलर एक्स रेगुलर और पत्र विनिमय छात्र छात्री मोट पास हार रही 94.69%। छात्रों तुलन में छात्री पास हार अधिक रही। चलित वर्ष रेगुलर छात्रों पास हार 94% रही बेले छात्री पास हार रही 96%। जिला अनुसार गजपति जिलार पास हार सर्वाधिक 99.35% रही बेले कोरापुट जिलार पास हार सर्वनिम्न 92.83% रही। गजपति जिला पर गंजाम जिलार पास हार 98.10% एवं झारसुगुड़ा जिलार पास हार 97.87% रही। नंबर 2 मे 5 रु ऑनलाइन रे खाता जांच आवेदन। मैट्रिक छात्र छात्री मे 5 रु 16 तारिख पर्यंत चेकिंग बा एडिशन पे ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। बोर्ड वेबसाइट www.bscodisha.ac.in सहायता रे सेमाने आवेदन करि परिबे। सेहि परि एही समय सीमा मध्य रे मध्यम और राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा पई छात्र छात्री ऑफलाइन रे बोर्ड मुख्य कार्यालय बा आंचलिक कार्यालय रे आवेदन करि परिबे। सेहि परि मे 14 रु सप्लीमेंटरी परीक्षा फॉर्म पूरण। जो छात्र छात्री माने मैट्रिक परीक्षा रे अनुपस्थित थिले, परीक्षा दे फेल होइछंती अथवा माल प्रैक्टिस होइछंती, सेमाने सप्लीमेंटरी परीक्षा पई मे 14 रु मे 26 तारिख पर्यंत ऑनलाइन रे www.bscodisha.in रे फॉर्म पूरण करि परिबे। मैट्रिक रे कृतकार्य होइथिबा परीक्षार्थी माने bscdgcertificates.odisha.gov.in माध्यम रे डिजिटल मैट्रिक प्रमाणपत्र पाई परिबे। नंबर 3 जेनेरिक औषध प्रेस्क्राइब करिबा डाक्तरों को बाध्यतामूलक हेउ कहिले सुप्रीमकोर्ट। सुप्रीमकोर्ट गुरुवार दिन एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश रे कहिसंती जे देशर समस्त डाक्तरों को केवल जेनेरिक औषध प्रेस्क्राइब करिबा बाध्यतामूलक करा जाऊ। एही निर्देश औषध कंपनी गुड़िकर अनैतिक व्यवसाय अभ्यास को रोकिबा एवं रोगी मानक पई सुलभ मूल्य रे औषध उपलब्ध कराइबा लक्ष्य रे दिया जाइछि। जस्टिस बीआर गभाई एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन को नहीं गठित एक खंडपीठ कहिसंती जे जेनेरिक औषध ब्रांडेड औषध तुलन में अधिक सुलभ एवं समान प्रभावशाली, जहाँ देश में स्वास्थ्य सेवा खर्च को ह्रास करिबो। कोर्ट केंद्र सरकार को एही नियम को कार्यकारी करिबा पई एक स्पष्ट नीति प्रणयन करने को निर्देश देइछंती। नंबर 4 राज्य सरकार बड़ घोषणा 3898.54 कोटी निवेश को अनुमोदन। राज्य सरकार राज्यर अर्थनैतिक विकास और निजुक्ति सृष्टि को आहुरी त्वरान्वित करने पई एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंती। राज्य सरकार 19 टी प्रकल्प पई 3898.54 कोटी टंकार नूतन निवेश को अनुमोदन करिसंती, जहाँ राज्यर 11 जिले में 7464 रु अधिक निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिवो। एही निवेश प्रकल्प गुड़िक राज्यर अनुगुड़, बालेश्वर, कटक, ढेंकानाल, गंजाम, जाजपुर, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिले में कार्यकारी हेबो। पाणीपाग सूचना आगामी 4 दिन जाए राज्य में कालबैशाखी वर्षा। एही सबु जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी। राज्य में जारी रही कालबैशाखी वर्षा। तेबे राज्य में मे 6 तारिख पर्यंत वज्रपात सहित झड़वर्षा, पवन बहिबा, कुआपथर सह प्रबल वर्षावार संभावना रही। एने भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना रही। राज्य में आहरी 3 दिन कालबैशाखी संभावना रही। आसंता 6 तारिख जाए एभली पाग रहिबो। आज उत्तर ओडिशा, दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षार संभावना रही। से 4 और 5 तारिख में किछि स्थान में स्वल्प धरणर वर्षा हो पारे। आगामी 5 दिन मध्य दिनर तापमात्रा रे कौनसी बड़ परिवर्तन हेबार संभावना नहीं एवं परवर्ती 2 दिन मध्य यह 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबो। नंबर 6 चलित रवि ऋतु रे 14 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य कहिले जोगाण मंत्री। चलित रवि ऋतु रे 14 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य रखा जाइछि। मंत्री स्तरीय बैठक पर जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एनी सूचना देइछंती। तेबे मंत्री सूचना अनुसार सैटेलाइट सर्वे चलीछि एवं फिजिकल सर्वे हेबो। जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़ सह 20 जिले में यही सर्वे हेबो। खरीफ ऋतु रे 74 लाख मेट्रिक टन धान किणा होइछि। 22,777 कोटी टंका कृषकों को देइछु। खूब शीघ्र टोकन देबु कहिछंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। नंबर 7 वैदिक रीतिनीति रे खोलिला बाबा केदारनाथ मंदिर द्वार। दीर्घ 6 मास पर उत्तराखंड रे खोलिला बाबा केदारनाथ मंदिर द्वार।
କାଲି ସକାଳ 7ଟାରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଦ୍ୱାର। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୋଟ 108 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଛି କେଦାରନାଥ ଧାମ। କେଦାରନାଥ ଧାମ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 11,000 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନମ୍ବର 8 ଭିଜିଞ୍ଜମ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଏହା ନୂତନ ଯୁଗର ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେରଳରେ 8,900 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଭିଜିଞ୍ଜମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭିଜିଞ୍ଜମ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଞ୍ଜମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଭୀର ଜଳ ବହୁମୁଖୀ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ରହିଛି, ଯାହା ନୂତନ ଯୁଗର ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ। ନମ୍ବର 9 ଜାତି ଜନଗଣନା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଚଳାଇବ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଗଣନା ସହିତ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନେବାର ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତି ଜନଗଣନା ଉପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ରାଜ୍ୟବାରୀ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଏହା ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କେବଳ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନାରେ ଜାତିର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଆସନ୍ତା 10ରୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅମିତ ଶାହ। ଜଟଣୀ ଯାଇ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପରଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଜନତା ମଇଦାନରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଶାହ। ନମ୍ବର 11 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଧାନ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇଟେକ୍ ପ୍ଲାଜା ସୁନ୍ଦରପଦା ନିକଟରେ 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହାଇଟେକ୍ ପ୍ଲାଜା ସୁନ୍ଦରପଦା ପ୍ରଧାନ ସାହି ନିକଟରେ 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସୁଦକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସାବିତମାନଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ରହିବ ବୋଲି ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ରଥଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଜଗିବେ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଏମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଜଗିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 14,16,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଠକର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଭକ୍ତମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନମ୍ବର 13 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା। ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓୟୁଏଟିର ସୁଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ। ଓୟୁଏଟି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସ, 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷକ ହଷ୍ଟେଲ, 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 10 ଗୋଟି ହଷ୍ଟେଲର ଉନ୍ନତୀକରଣ, କୃଷକ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ଭବନ ଭଳି ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ କୋଠା କରାଯିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 4 ନିଗମ ସହ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। କାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 4ଟି ନିଗମ ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
निगमଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍। ନମ୍ବର 16 ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍କୁ ଗଲା ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ପାଇଁ କାଲି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କାଲି ସବୁଜ ଜୋନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାଲି BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ 867.48 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 81,109.72ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି NSE ନିଫ୍ଟି 247.90 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 24,582.10ରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 17 NIAର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ବୈଶାରାନ ଘାଟିରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର NIA ତଦନ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କରେ ତୋଇବା, ISIS ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବେତାବ ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। NIA 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ 3D ମ୍ୟାପିଂ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ OGWର ଭୂମିକା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିକ୍ରିଏସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ଏକ ଅଂଶ। ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ NIA ଟିମ୍ ପହଲଗାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ NIAର DG ମଧ୍ୟ ପହଲଗାମ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କର ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 222ର ଧାରା 1 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 19କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 19 IAS ନିକୁଞ୍ଜ ଧଡ଼ଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ବେପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ। IAS ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଡ଼ଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ବେପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 1993 ବ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଏହି ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ବେପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ଉମଙ୍ଗ ନରୁଲା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 30ରେ ଅବସର ନେବେ। ନମ୍ବର 20 ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜନମାନସକୁ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ। କେହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେବା, ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମ ଦେବା, ଏଠାରୁ ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯୋଗ ଦେବା ତଥା ବଡ଼କା ଦାରୁକାଠରେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ଏଭଳି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଓ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 21 ପାକ୍ ଉପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର 7 ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବୁ, ୟୁନୁସଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ଜେନେରାଲ ALM ଫଜଲୁର ରେହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଚାଇନା ସହ ହାତ ମିଳେଇ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ 7 ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସହିତ ମିଶି ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 22 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ 7.4 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 7.4 ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ର ଝଟକା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଉସୁଆଇଆର ଦକ୍ଷିଣରେ 219 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଡ୍ରେକ୍ ପାସେଞ୍ଜରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ମୃତ।
दिल्ली समेत उत्तर भारतर विभिन्न राज्य में शुक्रवार लगाण वर्षा जोगुं 7 जनकर मृत्यु घटी बेले बहु रास्ता जड़ान्नब होईछि। दिल्ली जातीय राजधानी अंचल में वर्षा पवन में बहु गछ उपड़ी पड़ी। दिल्लीर नजफगढ़ अंचल में प्रबल वर्षा जोगुं घर कांथ भुशुड़ी जड़े 28 वर्षीय महिला और तांकर 3 पिलांकर मृत्यु घटी। सेहीपरि द्वारका छावला अंचल में कांथ पड़ी 3 जन आहत होइछन्ति। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं मथुरा रे रास्ता जड़ान्नब होइथिबारु यातायात बाधाप्राप्त होइछि। ट्राफिक जाम जोगु विभिन्न रास्तार गाड़ी गुड़िकर लंबा धाड़ी लगी रहिथिला। नंबर 24 हिमाचल को 4 थर पई बोमारे उड़ाइबाकु मिलिला धमक। गोइंदा संस्थार तदंत आरंभ। हिमाचल प्रदेशर कुल्लू जिले में बोमा धमक। यह धमक इमेल माध्यम मिली। जिला विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष यह धमक संपर्क में पुलिस समेत समस्त अधिकारी को सतर्क कर समय राज्य में यह चतुर्थ बोमा धमक। पूर्वर मंडी, हमीरपुर और चंबा जिलागुड़िक समान धमक मिलता। हिमाचल प्रदेशर डेप्यूटी कमिश्नर और जिला विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष अध्यक्ष कार्यालय अनुसार 24 घंटा मध्य कुल्लू जिले में सरकारी अधिकारी एवं सार्वजनिक स्थान समेत विभिन्न स्थान को टार्गेट करी बोमा विस्फोरण धमक दि जाइछि। नंबर 25 पाकिस्तान रे इमरजेंसी स्थिति। पीओके रे 2 मासर राशन मौजूद रखिबा निर्देश। पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना स्थिति जारी रही। प्रतिदिन किछि नुआ एवं बड़ सूचना सामना को आसुछि। उभय देशर नेता लगातार बयान देउछन्ति। एहारि भितरे पीओके रो एलओसी निकटरे रहुथिबा लोकमानंकु खाद्य सामग्री मौजूद करिबाकु निर्देश दैछि पाकिस्तानी प्रशासन। पीओके प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक विधानसभा कहिछन्ति जे नियंत्रण रेखा निकटरे अवस्थित 13टी निर्वाचन मंडली रे 2 मास पई खाद्य सामग्री संरक्षण करिबाकु निर्देश जारी कर जाइछि। नंबर 26 हार्वर्ड को आउ एक झटका देले ट्रंप। टैक्स फ्री स्थिति कले शेष। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को लगातार निशाण करिबा परे एबे अमेरिका राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी को आउ एक बड़ झटका दैछन्ति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रो 2.2 बिलियन डॉलर फंडिंग रोकिबा परे एबे ट्रंप विश्वविद्यालय को कौनसी प्रकार टिकस रिहाती देबाकू मना करिछन्ति। ट्रंप शुक्रवार कहिछन्ति जे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को टिकस मुक्त स्थिति शेष करिबा योजना करुछन्ति। राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पोस्ट रे कहिछन्ति हार्वर्ड रो टैक्स फ्री स्थिति को शेष करिबाकू जाउछि। से एथिपई योग्य नुहंती, तेबे केबेठारु एहाकू लागू करिवे ट्रंप ताहा स्पष्ट करि नाहंती। ट्रंपको ई बयान परे हार्वर्ड पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया आसी नाही। नंबर 27 गंगा एक्सप्रेसवे रे मिराज राफेल रो युद्धाभ्यास। राति रे युद्ध विमान अवतरण परीक्षण। मिरट प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहानपुर निकटरे निर्मित एयरस्ट्रिप रे वायुसेना राफेल, मिराज और जागुआर भली अत्याधुनिक युद्ध विमान निजर युद्ध प्रस्तुति और शक्ति प्रदर्शन करिछि। अदानी ग्रुप द्वारा निर्मित यह 3.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रिप जातीय सुरक्षा पई एक गुरुत्वपूर्ण विकल्प रनवे भाव में कार्य करिवो। जदि युद्ध भली जरूरीकालीन परिस्थिति उपजे तेबे यह एक्सप्रेसवे स्ट्रिप को विकल्प विमानबंदर भाव में व्यवहार करा जाई पारिबो। यह अभ्यास रे राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 जागुआर भली अत्याधुनिक युद्ध विमान एवं C-130J सुपर हारकुलेस, EN-32 एवं Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर सामिल होइथिले। नंबर 28 महिला T20 विश्वकप लॉर्ड्स रे खेला जीवो फाइनल मैच। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड रे वर्धित महिला T20 विश्वकप 2026 रो फाइनल आसंत वर्ष जुलाई 5 रे खेला जीवो। अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद पक्षरु घोषणा करा जाइछि। 12टी दल को नहीं हेबाकु थिबा ई टूर्नामेंट जून 12 रु लॉर्ड्स रे आरंभ हेबो, जोठारे कि पूर्वरु 2017 रे महिला अंतर्जातीय दिनिकिया विश्वकप फाइनल खेला जाइथिला। नंबर 29 3 वर्ष पई बासंद हेले एस श्रीसंत। पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत को 3 वर्ष पई क्रिकेट एसोसिएशन बासंद करिछि। एही मामला संजू सैमसन को चैंपियन ट्रॉफी 2025 पई भारतीय दल में सामिल न करा जिबा सहित जड़ित रहिछि। केरल क्रिकेट एसोसिएशन पक्षरु प्रकाश विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 सीजन आरंभ हेबा पूर्वरु संजू सैमसन दलर अभ्यास शिविर में जोग देबा पई मना करिथिले। या परे केरल क्रिकेट टीम रे तांको सामिल करा जाई नथिला, जो कारणरु तांकर चैंपियन ट्रॉफी टीम रे सामिल हेबार संभावना कमी जाइथिला। नंबर 30 आईपीएल हैदराबाद को 38 रन रे हरिला गुजरात। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम ठारे चलीथिबा आईपीएल 2025 रो 51तम मैच रे सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन रे परास्त करिछि गुजरात टाइटन्स। 225 रन पिछा करिथिबा हैदराबाद 20 ओवर रे 6 विकेट हरई 186 रन करि पारिथिला। दल पक्षरु अभिषेक शर्मा 74 रन करिथिबा बेले ट्राविस हेड 20 रन और हेनरिक क्लासेन 23 रन करिथिले। गुजरात पक्षरु मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा 2टी लेखाएं विकेट नैथिले। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।